जहांगीर जैदून साहब, एडवोकेट जनरल एक प्रिंसिपल सीट है। कानून के हवाले से आप हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं अदालतों में, तो बतौर एडवोकेट जनरल आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत को कि अदालत का फैसला है, सर तस्लीम खम करना चाहिए। इख्तलाफ हो सकता है, अदालत फैसलों में नकाइस भी होते हैं, लेकिन सर तस्लीम खम करना चाहिए या कोई तसादुम का या तनाज़े का रास्ता इख्तियार करना चाहिए? ये देखें, अब हुकूमत की तो जो असल में इस आर्डर को जो है इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरी इस फैसले पे एक जो क्रिटिकल राय ये है कि ये एक जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि एक आइनी इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके अख्तियारात जो है ना उनको इनक्रोच किया गया है। मतलब आगे हम कहते हैं नहीं कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव में मुदाखलत करती है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो जुरिस्डिक्शन है, जो उसके पावर्स हैं, उसको इनक्रोच किया गया है। उसकी रीजनिंग ये है कि आर्टिकल जो 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है, और जो आपके एग्जीक्यूटिव इदारे हैं उनको कहता है कि असिस्ट करो। इन केस के वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट नहीं करते तो फिर इलेक्शन कमीशन उनको जो भी उसके इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोविजन है उसके मुताबिक वो कंटेम्प्ट इशू कर सकता है। वो किसी अफसर को वहाँ से, उसके पास फुली पावर होती हैं, वो उसको वहाँ उहदे से हटा भी सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत बड़ी पावर है। देखें ना, जब वो जो इलेक्शन होते हैं तो वो तमाम ट्रांसफरिंग पोस्टें, वो जो फंड होते हैं वो सारे फ्रीज कर देता है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग बंद कर देता है। तो वो अगर कोई लेट से कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसके साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रही, वो उसको चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही, वो उसका हटा भी सकता है। लेकिन अब ये सिनेरियो जो है इस जजमेंट के बाद पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि अब तो सारी जितने भी इलेक्शन कराने की जो जहांगीर साहब, आपने फरमाया कि अदालत ने एनक्रोच किया है, यानी एग्जेक्टिव के या किसी दूसरे आईनी इदारे के मामलात में, तो वो आईनी इदारा भी तो पहले अपने मामलात से तजावुज कर चुका था, क्योंकि अदालत ने लिखा फैसले में कि इनका तारीख से आगे बढ़ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन भी है। वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उसमें देखें ना, कोई भी जजमेंट पास होती है, कोई एक बंदा काम करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास, मैं तो ये नहीं कहता ये इख्तियार था, वो उसने समझा कि ये डेट नहीं दे सकता, तो उस पर भी अभी मतलब है डिस्प्यूट है बेंच पे भी। लेकिन चले उन्होंने एक डिसीजन दे दिया कि जी उन्होंने आगे डेट नहीं बढ़ानी चाहिए थी, वो इलेक्शन कमीशन ने मान गया। लेकिन अगर बाकी जो चीज़ें हैं ना, आप देखें, ये अगर कल को लॉजिस्टिक नहीं मिलती या कोई बसें नहीं मिलती तो क्या इलेक्शन कमीशन फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा? बसों का अरेंजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट करेगी, पैसों का भी अरेंजमेंट सुप्रीम कोर्ट करेगी, अब जो ट्रुप्स हैं उनका भी अरेंजमेंट सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो ये मुझे लग रहा है कि नहीं, लेकिन उसके लिए तो अदालत ने फैसला अलग-अलग कर दिया। अदालत ने हर चीज को डिस्टिंग्विश कर दिया कि पैसे फलां देगा, सिक्योरिटी फलां देगा और अमला फलां देगा। अब फाइनेंस कहाँ से देगा? अदालत ने ये लिखा है कि कौन सा बजट कट करेंगे, वो तो कोर्ट में कह रहे थे हमारी तनख्वाहें कट कर दें। तो अब देखो ना, अब इसका कोई वे आउट निकलेगा ना कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से ट्रुप्स आएंगे। अगर एक जो सोल्जर है वो बॉर्डर पे काउंटर टेररिज्म में इन्वॉल्व है या टेररिस्ट के अगेंस्ट वो लड़ रहा है, तो वहाँ से उसको रिप्लेस तो नहीं कर सकते वो, या वो कर सकते हैं, ये उनकी अपनी लेकिन वो तो बहुत सारी फोर्सेज हैं। अदालत ने वो भी कहा कि आपके पास मुसल्ला फाज तीनों हैं, आपके पास रेंजर्स है, आपके पास फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, आपके पास इसके अलावा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी आपके कंट्रोल में फोर्स है आप उससे मदद ले सकते हैं। ये सारी तो बॉर्डर पे नहीं खड़ी हुई ना। आप किस तरह मदद लेंगे? नेवी मेरे कंट्रोल, नेवी किसके कंट्रोल में? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ डिसाइड करेगा कि इसको किस तरह करना है। एयरफोर्स जो है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ के कंट्रोल में है, और आर्मी जो है डेफिनेटली वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कंट्रोल में होती है। तो इन चीज़ों को अभी एक तो केस मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने चैम्बर में अपने पास ही रखा हुआ, डिस्पोज ऑफ ही नहीं किया है, केस पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा जी हमें चैम्बर में आके बताएं, कोई मसले मसाइल पे आते, ये केस दोबारा ये ख़त्म नहीं हो, चलता रहेगा मेरे हाल में। और केपी का केस जो है वो भी उन्होंने डिसाइड नहीं किया। तो जो बेसिक अगर जदूद साहब, अगर आज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद का या आईजी पंजाब ये कह दे कि मैं चोरों और डाकुओं को नहीं पकड़ सकता क्योंकि मेरे पास दफरी कम है, मेरे पास बजट कम है, मेरे पास गाड़ियां नहीं है, मेरे पास थाने नहीं है, या मैं एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, मेरे पास मुहर्रर नहीं है, तो क्या फिर रियासत जवाब तस्लीम करेगी? नहीं, तो आप नहीं पता, जो आप पुलिस के रिपोर्ट देते हैं, कोर्ट में सबमिट करते हैं, तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कितनी डिफेक्टिव होती है। तो क्राइम इसी तो बढ़ते हैं, तो वो ये रीज़न देते हैं ना कि जी हमें पास एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है, उसकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं, तो कहता है जी मैं अब लाहौर किस तरह इन्वेस्टिगेशन के लिए आऊँ, ये हमारे सैंपल इतने लेट हो जाते हैं, लेबॉर्टरी में टाइम पे नहीं पहुँचते। तो स्टेट के प्रॉब्लम तो होते हैं ना। स्टेट हमारी कौन सी डेवलप स्टेट है जिसकी ग्रोथ जो है 0.1 से भी नीचे जा रही है? इसके अंदर क्या आप किसी इक्विपमेंट दे सकते हैं किसी को, कितनी हो है? वो तो अपने बेचारे अपने सोर्स इस्तेमाल करके या बाकी जो वो मैनेज करके चीज़ें कर रहे हैं। अदरवाइज तो
کوئی چیز آپ دیکھیں، کوئی کسی سے آپ کمپیریزن کریں نا، اس کا کیا کمپیریزن ہے؟ تو یہ تو تو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ وسائل کی تو کیا کمی ہے، اس کو ہمارے تسلیم بھی پاس کیا جاتا ہے؟ پھر عدالت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں، وہ جو آئینی قانونی نہیں، تقاضے ہیں ان کو عدالت نظر انداز کر دیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی راستہ نکالیں، ہمیں مسئلے آ کے بتاتے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اب بجٹ آپ کے دیکھیں نا، بجٹ پہ کتنی کٹ لگے گی، آپ کے پی ایس ٹی پی بند کر دیتے ہیں، آپ کے پاس ڈیولپمنٹ فائنانس کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ کسی کوئی میں اور آپ تو اس کا ڈیسیژن نہیں دے نہیں، سکتے، لیکن نہ اسی ہی کے آپ ساتھ کوئی جدون صاحب، اسی کے ساتھ نا جی جی اسی کے ساتھ 8 کروڑ 80 لاکھ روپے سے وزیر اعظم کے لیے ہیلی پیڈ تیار ہونے کا بجٹ منظور ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ 1 لاکھ لیپ ٹاپ اسی 1 سال کے اندر دینے کے لیے پالیسی بن چکی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ 150 ارب روپے کا وزیر اعظم یوتھ ڈیولپمنٹ پیکج تیار ہے۔ یہ دیکھیں، وہ الیکٹڈ لوگ ہیں، ان پہ کہ نہ کوئی میں نہ کوئی جوڈیشری یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ والی پالیسی آپ بناؤ، ادھر لیپ ٹاپ تقسیم کرو، ہاں، ادھر آٹا تقسیم کرو۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا اپنا کام ہے، اگر وہ یہ کام غلط کر رہے ہیں یا وہ کام اگر پبلک ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو ان کو ووٹ نہیں دے گی۔ یہ اس کے اپنے ان بلٹ کانسیکوینسز ہیں۔ نہیں اگر نہیں جو بندہ کوئی ان اکنامک ان پالیسی کے یا فیصلے کے میرٹ پہ ہم بات نہیں کر رہے، وہ ان کی مرضی کی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ لیپ ٹاپ دیں، وہ کچھ اور عوام کو ریلیف دیں، لیکن ہر جگہ پہ پیسہ خرچ کر رہی ہے حکومت، جہاں پیسہ جہاں خرچ پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ بجٹری ایلوکیشن ہوگی تو خرچ کریں گے۔ اگر بجٹری ایلوکیشن نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی بھی بندہ ان کے اس فیصلے کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے جا سکتا ہے، کوئی لے کے جا سکتا ہے کہ آپ اور وہ اوفینس ہے، اگر بجٹری ایلوکیشن نہیں ہے یا آپ اس کے لیے کوئی ری اپروپریشن نہیں کر رہے، اسپینڈ کر رہے، تو وہ نہیں کر سکتے، وہ تو کوئی ایک فیسلٹی کامنٹ کیجیے گا، پھر میں پاشا صاحب کے پاس جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم آج اس جواز کو تسلیم کر لیتے ہیں اور جی عدالت بھی اس جواز کی توثیق اور تائید کر دیتی ہے کہ اگر حکومت کہہ دے کہ بجٹ نہیں ہے اور فوج یا ادارے کہہ دیں کہ سیکیورٹی نہیں ہے تو الیکشن فار دی انڈیفینٹ پیریڈ 4 6 8 10 مہینے کے لیے پوسٹ پون ہو سکتا ہے۔ اگر آج اس کی نہیں تائید توثیق ہو جائے تو یہ روایت پھر ٹھیک ہے، اس کی ہم نہیں 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 ہم نہیں کہتے کہ انڈیفینٹ کے لیے، دیکھیں نا کوئی ریزننگ دیتے ہو جی۔ اب آپ دیکھیں عدالت کے اندر پاشا صاحب تو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، عدالت نے خود کہا جی کہ آپ باہر جا کے اس مسئلے کو حل کریں، یہ پولیٹیکل کوسچنز ہیں، پولیٹیکل ریزولوشن چاہیے اس کی۔ عدالت نے 2 دفعہ تو چیف جسٹس نے اب کل بھی کہا جی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ باہر جائیں۔ اس کا مطلب ہے عدالت ان کو سپیس دے رہی ہے کہ آپ مسئلہ حل کریں، 2 مہینے آگے ہو جائیں، 2 مہینے پیچھے ہو جائیں۔ 90 دن کا تو جو بار بار کہتے ہیں جی وہ کانسٹیٹیوشن ٹوٹ گیا جی، الیکشن اس طرح نہیں ہو، تو وہ عدالت نے ان کو ونڈو خود پرووائڈ کی ہے، پہلے دن بھی پرووائڈ کی تھی اور اس دن جو لاسٹ ڈے ہے اس میں پرووائڈ کی ہے کہ آپ اب کے پی کے کا الیکشن 90 دن میں ہو سکتا ہے۔